صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے میں ساجد حسین اور امارہ صدیق کا السلام علیکم. اور صبح سویرے آپ لائیو دیکھتے ہیں ہفتہ اور اتوار صبح 10 سے 12 بجے کے درمیان. اور چونکہ ایڈوانس میں ایک انفارمیشن، ویسے تو اوور آل ہمارا شو انفارمیٹیو ہوتا ہے. 26 اور 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور کشمیریوں کی جد و جہد، ان کی اسٹرگل جو کہ ایک طویل شہادتوں پر محیط ہے، ان کو ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. تو ہم بھی اسپیشل پروگرام پلان کر رہے ہیں. وینس انٹرٹینمنٹ اینڈ وینس ایچ ڈی اپنی پوری نشریات میں ہم آپ کی شہادتوں کو، آپ کی قربانیوں کو نہیں بھولیں گے. اور پھر ہم بات کریں گے پاکستان کی تعمیر، ترقی، خوشحالی پر. پاکستان میں ایجوکیشن کس سمت جا رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے ہیلتھ پر. پھر ہم بات کریں گے پاکستان کی اکنامی پر. پھر ہم بات کریں گے ان امپلائمنٹ پر. نوجوان کیوں ہمارے ہاں مایوس ہوتے جا رہے ہیں. اوور آل بہت ساری انفارمیشن آپ کو دینے کے لیے بڑا انٹرسٹنگ شو آپ ایوری ویک دیکھتے ہیں. تعارف کرواؤں اس وقت جو میرے ساتھ موجود ہیں مہمان. سب سے پہلے ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں، آپ ایجوکیشن ایکسپرٹس ہیں. نوید علی جی آپ کا نام ہے، اور کتنی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. نوید گڈ مارننگ سر، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. ان کے ساتھ سر ایک اور ہمارے ساتھ صاحب موجود ہیں، اور آپ بزنس کمیونٹی میں اکثر ہمیں ملتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر کا اچھا نام ہے، اور آپ بھی ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور کیسا کام کر رہے ہیں، کس لیول پر آ کر کام کر رہے ہیں، اور کیا کیا آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، ملک کے لیے کیا کیا کرنے کے خواہش مند ہیں، کیا کیا کر چکے ہیں. دا ون اینڈ اونلی احسن فرید پراچا صاحب، ایڈوائزر ٹو دا مینجمنٹ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. اور صبح صبح لائیو پہنچنا کراچی شہر میں ٹی وی پر، یہ ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ٹریفک کا حال بہتر نہیں ہے، سڑکوں کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں. بڑی تنقید ہوتی ہے جی سندھ حکومت پر، میئر کراچی مرتضی وہاب پر، لیکن جب آپ کام نہیں کریں گے تو جمہوریت ہے سر. پھر تنقید برا تنقید نہیں، تعمیری تنقید ہوگی آپ پر. پہلے ذرا احسن بھائی، بینگ ایجوکیشن ایکسپرٹ، بہت سارے لوگ آتے ہیں نا اور بہت سارے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ ساجد صاحب، اور وینس ٹی وی کا شکریہ، آپ کے پروگرام کا شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ اب مارننگ شو میں جو ٹاپکس اب آنا شروع ہوئے ہیں وہ زیادہ تعمیری اور ریلیونٹ ٹو دی کنٹری ہیلپ ہے. پہلے جو ہے ہم صرف ایکسرسائز دیکھتے تھے، مہندیاں لگ رہی ہیں، ایکسرسائز دیکھتے میک اپ تھے، ہو رہے ہیں، ناچتے بنتے تھے. ہاں اب مجھے لگتا ہے کہ قوم کو شاید یہ بیداری اور یہ آگاہی ہو گئی ہے کہ اصل ٹاپک صحت بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، تعمیر بھی ہے. تو جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے، کوئی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ تو نہیں ہوں میں، لیکن اپنے حصے کی شمع جلانے کی جو ایک ارادہ اور ایک نیت ہوتی ہے، اس کے تحت مختلف جگہوں پہ، جہاں میں کارپوریٹ میں ہوں وہاں پر، جہاں میں سوشل سرکل سے وابستہ ہوں وہاں پر، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ کچھ نہ کچھ پڑھائی کے حوالے سے، پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے مختلف انیشیٹوز لیے ہیں میں نے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز بھی جو ہے کہ ایک گھر کے اندر بھی تعلیم کی روشنی لے کر آ جائیں تو وہ بقول نیپولین کے کہ تم اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو اگر ایک پڑھا لکھا شخص معاشرے میں ایڈ ہو جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہی جو ہے ملٹی پلائی فیکٹر کرتا ہوگا. مختلف انیشیٹوز ہیں کارپوریٹ میں، بالکل الٹریٹ ورکرز ہوتے ہیں ہمارے پاس گارمنٹ کے اندر، ٹیکسٹائل کے اندر، تو وہاں پہ ان کو پڑھانا اور ان کو یہ احساس دلانا کہ آپ اپنے بچوں کو جب ہی پڑھا سکتے ہیں جب آپ بھی کچھ پڑھ سکتے ہو. تو تعلیم بالغاہ کا جو پروگرام ہوتے ہیں وہ لے کے چلنا، اور جو بچے ہیں ان کے لیے مختلف انیشیٹوز کرانا. ابھی ریسنٹلی کراچی یونیورسٹی اور ہماری کارپوریٹ نے ایک ایسی جگہ ڈیولپ کر لی الحمدللہ، ون آف دی بیسٹ ایکسیلنٹ سینٹر، جہاں پر فری آف کاسٹ ٹریننگ
एजुकेशन, अवेयरनेस एंड मेंटरिंग की जाती है। अच्छा, विच टाइप ऑफ एजुकेशन? आपने कहा ट्रेनिंग, अच्छा कौन सी? स्कूल के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, मेल फीमेल्स हैं, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं? अच्छा, मैंने इसलिए बहुत आसान बताया। हाँ। टीम से मतलब है टी से ट्रेनिंग, ई से एजुकेशन, ए से अवेयरनेस और एम से मेंटरिंग। अगर आप साहब, एक प्रोग्राम आया करता था प्रोफेसर अशफाक अहमद साहब का ज़ाविया, बिल्कुल जब हमारा नेशनल टीवी होता था तो ज़ाविया में वो इसी तरह बैठते थे, आप बैठे हुए और स्टूडेंट बैठते थे। वो एक कल्चर था जिसमें इंफॉर्मेशन 1 to 1 ट्रांसफ़र की जाती। तो हमने उस कल्चर के तहत उस ज़ाविया प्रोग्राम को फोकस करते हुए एक जगह डेवलप की है और ये लोग बैठेंगे और सीखेंगे। आपको सॉरी इंटरप्ट करो, ये ज़ाविया बहुत सारे लोगों ने शायद ना सुना हो या ना देखा हो, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं आप भी बताएं इनको। सर अशफाक अहमद को शायद आज के नौजवान जो 2000 के बाद के लोग हैं शायद ना जानते हों या कुछ जानते हों, जिनका पोइट्री से, लेक्चर से, एजुकेशन से, हिस्ट्री से, कहानियों से दिलचस्पी होगी तो शायद वो जानते हों। पाकिस्तान का सरमाया थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। ऐसे ही है सर? और वो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी। जो प्रोग्राम था वो 98 से लेकर 2004 तक वो प्रोग्राम था जब मैं एजुकेशन अपने ज़ाहिर बताए MBA वगैरह में था। उस ज़माने में वो जो तरबियत उस प्रोग्राम से मिली, मैं समझता हूँ वो एक आज भी ऐसा शो नहीं है। आज भी ऐसा शो नहीं। इतना बड़ा मैंने बोल दिया कि आज भी ज़ाविया जैसा प्रोग्राम किसी नेशनल टीवी पर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह हमने एक डेवलप करी, वो डेडिकेट करी प्रोफेसर अशफाक अहमद साहब के ज़ाविया प्रोग्राम की तरह। आप अपने चैनल के तवस्सुस से वहाँ पर पूरे पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि जो वहाँ पे पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराची यूनिवर्सिटी और मेरे जो इदारा है कॉर्पोरेट लकी, उन्होंने मिलकर एक जगह डेवलप कर ली है जहाँ पर आज का बच्चा, हम सिर्फ ब्रेन ड्रेन कहते रहते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बाहर जा रहा है, तो मैं वो यहाँ पर मौजूद है तो उसको क्या दे रहा हूँ? क्या मैं वो अफोर्ड कर सकता है वो ट्रेनिंग, या वो अफोर्ड कर सकता है अच्छी अच्छी जगह जाकर? एहसन फरीद पराचा, अगर देखा जाए तो आज भी 2 करोड़ बच्चे हैं वो जो है बुनियादी तालीम से महरूम है, स्कूल जाने की एज है उनकी और वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। अगर किसी भी सोसाइटी में देखा जाए तो महंगाई का बढ़ जाना या पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हो जाना, ज़्यादा हो जाना, ये एक वजह नहीं होती है। सबसे जो मेन रीज़न है, इशू है किसी भी सोसाइटी का, वो एजुकेशन होती है। लेकिन जब हमारे बच्चों को एक मयारी तालीम ही नहीं मिल रही, आप तो यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहे हैं, जो बेसिक एजुकेशन है, जब हमारे बच्चे उन चीज़ों से महरूम है तो उनके लिए क्या किया जाए? देखिए, मैंने आपको 2 सेगमेंट बताए। एक वो बताया कॉर्पोरेट का वो बंदा जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने उसके लिए हमने क्या प्रोग्राम शुरू करे। एक वो बच्चा जो तालीम हासिल कर चुका बट वो सीखना चाहता है, स्किल बनना चाहता है, उसके लिए क्या। एक आपने जो बच्चे की बात की, जो बच्चा फ़ौरन उसको कमाने का भी प्रेशर होता है, तो उसके लिए एक इदारा है अतालिक के नाम से, मैं शहजाद साहब का नाम भी लूँगा। और अतालिक वो इदारा रोड के जो बच्चे जो मैकेनिक होते हैं, अखबार सेल करते हैं, फ्लावर बेचते हैं, उनके लिए तालीम, तरबियत और तरतीब का इंतज़ाम कर रहा है। तालीम और एजुकेशन दे, तरबियत और उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी ग्रूमिंग, एंड तरतीब फॉर देयर अर्निंग। अगर आप वो अर्निंग नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो फिर ये आप मजाक कर रहे हैं। आप इकोनॉमिक का फैक्टर को अवॉइड नहीं कर सकते। तो तालीम, तरबियत और तरतीब के लिए ये जो एहसन फरीद पराचा ने बात की कि एक साहब का नाम लिया कि वो बच्चे जो कि मुतवस्सित तबके से उनका ताल्लुक़ है, जिनके पेरेंट्स उनकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, हालांकि गवर्नमेंट आपको पैसे तो नहीं आपसे ले रही ना, आप स्कूल भेजें बच्चे को, लेकिन फिर भी वो जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं जी हमारा बच्चा जाए, कुछ हुनर सीख ले, मोटरसाइकिल का काम कर ले, कार मैकेनिक बन जाए, कोई और काम सीख ले, वो पैसे 4 पैसे घर पे लाए जिससे हम भी कुछ खा सकें, कुछ हमारे घर के अखराजात में कुछ उसका शेयर हो। ये एक बड़ा मसला है। उन पेरेंट्स को किस तरह हम एजुकेट करें। एक मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, एक वक्फा लेते हैं, फिर हम नवी से भी बात करते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ,
साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हिज नेम नवीद अली, ऐसे ही है जी, नवीद अली हैं, NLP कोच। हम इनसे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे, जैसे हम बात करते रहते हैं सक्सेस के बारे में, बात करते हैं पावर के बारे में, प्रोफाइल पोर्टफोलियोज के बारे में बात करते रहते हैं, फिजिकल हेल्थ के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, जिसका आज कल बाद होना बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं माशरे में बहुत सारी बुराइयां आ रही हैं। एक बच्चा है जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो खुदकुशी कर लेता है। कोई टीचर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किसी को निकाल दिया है, किसी को जॉब से निकाल दिया है, तो वो खुदकुशी कर लेता है। अभी हमने पिछले दिनों देखा एक SSP हैं इस्लामाबाद के, बहुत अच्छे, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। तो ये रुझान हमारे यहाँ क्यों बढ़ता जा रहा है, इसकी हम बात करेंगे। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने आप को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो दीन है, वो तो हमें ये रहनुमाई करता है कि आपको नाउमीद नहीं होना, आपको अपना जो है वो अपने ऊपर काबू रखना है। लेकिन फिर भी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग नाउमीद हो रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसा क्या सिनेरियो आ गया है, तो हम उसकी बात करेंगे नवीद से। जी नवीद, आप बताइएगा, आपने भी बहुत देखा होगा, आप जाते होंगे, सेशंस अटेंड करते होंगे, कॉर्पोरेट है और एजुकेशन लेवल पर आजकल के बच्चे, यूथ ना उम्मीद है, हर कोई ना उम्मीद है, आप किसी भी लेवल पर देख रहे हैं। ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू, एंड आपके इस प्लेटफॉर्म का भी थैंक यू सो मच। बहुत ही वैलिड और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को जितना हमें हाईलाइट करना चाहिए, उल्टा हम इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर इस तरह का कोई केस हमारी फैमिली में भी हो या हमारे सर्कल में भी हो, तो हम चाहते हैं कि इसको हम हाईलाइट ना करें। अगर मुझ में ही कोई इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो मैं चाहूँगा यार मेरे इस चीज़ का किसी को पता ना चले। अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को हम अभी तक एक स्टिग्मा, एक टैबू समझ रहे हैं। इसी चीज़ को हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि इस पर काम कर सकें, इसको ओवरकम कर सकें। आप जिस तरह अब बात करें अपब्रिंगिंग की, एक बच्चा है, जिस तरह उसको किसी मेंटल इश्यूज़ का कोई मसला है, तो उसको कोई बुली कर सकता है, या कोई भी चीज़ किसी भी वजह से वो उसको स्कूल में या मोहल्ले में कोई चीज़ कर सकती है इम्पैक्ट। तो वो अगर उसको उधर ही उसको उस पर काम नहीं करेगा, तो वो बढ़ के आगे चल के उस बच्चे के लिए मसला हो सकती है और उसके फैमिली के लिए भी मसला हो सकती है। तो बजाय उसकी हम वेट करें, उसको छुपाते रहें, हम इस पर बात करें। इसको हम इस तरह से सादा सी मिसाल में देख सकता हूँ कि अगर मुझे पाँव पे चोट लगेगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, घर पे भी बताऊँगा। हाथ में चोट लगेगी, मैं घर पे भी बताऊँगा, मैं डॉक्टर के पास भी जाऊँगा। अगर मैं इस छोटे से इस एरिया के कोई भी इसमें मसला आता है, चाहे वो न्यूरोलॉजिकली है, केमिकली है, या मेरे कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे बन चुके हैं, उसमें अगर कोई भी इसमें कोई मिसकैलकुलेशन होती है, तो उसके लिए मैं उसको बताने के लिए राज़ी नहीं होता, नॉट इवन टू माई मदर। तो ये अभी भी एक स्टिग्मा है, टैबू समझा जाता है हमारे इस माशरे में, जिसको हम सिर्फ अवेयरनेस से और जा के बताने से ही इन लोगों को करा सकते हैं कि भाई इट्स नॉर्मल। आप बता सकते हो, जिस तरह पाँव में दर्द है आप बता रहे हो, इसी तरह अगर यहाँ पे कोई इशू है तो आप बता सकते हो, एंड इट्स ओके। जैसे आपने देखा है कि कोई भी चोट हमें जिस्मानी तौर पर मफलूज कर देती है, इवन वो हमें जो है वो मौत की तरफ ले जाती है। इसी तरह हम देखें तो जो हमारा एहसास है, जो हमारी जज्बातियत है, हमारी मेंटल हेल्थ है, वो भी आजकल हमें जो है वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ लेकर जा रही है। तो नवीद, आप हमें ये बताइएगा कि हमारा जो दीन है, हमारी इससे दूरी, और आजकल जो है क्या मतलब हम तो सारे रिश्तों की बात करते हैं। एक कोई कहता है मेरा अल्लाह ताला से रिश्ता बहुत अच्छा है, कोई कहता है मेरे पेरेंट्स से बहुत अच्छा है, कोई कहता है मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा अपने आप से कैसा रिश्ता होना चाहिए? अच्छा, इसको मैं आसान अल्फाजों में बताना चाहूँगा कि एक इंसान के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इसका फिजिकल सेल्फ, मतलब ये जो नवीद आपको दिख रहा है, ठीक है। एक नवीद का होगा मेंटल सेल्फ, ठीक है। इसी तरह का एक उसका सोशल सेल्फ, और इसी तरह के स्पिरिचुअल सेल्फ। तो हम सिर्फ अपने इस जो सजने संवरने पे तो काम कर लेते हैं, मैं क्या कौन से कपड़े पहनूंगा, मैं क्या पहन के आऊँगा, कौन सा वॉच होगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरह के एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ, उस पर मैं काम करके उस मॉइस्चर में सस्टेन कर जाऊँगा, नो डाउट। बट मसला वहाँ आता है कि जब मैं अपने मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करता और मैं अपने स्पिरिचुअल वेलबींग पे काम नहीं करता, क्योंकि अगर आपका वो डिवाइन कनेक्शन टूट जाता है तो आपके साथ मसला हो जाता है। ये एक ऐसा है कि कोई अपने किसी कुंबे से या किसी से वो छूट जाए तो वो बच्चा बिखर जाता है, जब तक उसको वो चीज़, वो फैमिली वो वापस ना मिले। तो ऐसे ही हम जब स्पिरिचुअल कनेक्शन अपना तोड़ते हैं, हम बजाय कितना भी हम अपने फिजिकल उस पे फिटनेस पे बात कर ले, अपने सॉरी नवीद, एक्सरसाइज भी बताया ना जी सर। हमने
कैसे अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर करनी है, उसके लिए क्या हमें टिप्स आप बताएंगे, क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह हमें खुद को रिलैक्स रखना चाहिए? अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज वगैरह क्या करें, तो सर एक्सरसाइज भी बहुत सारी किस्म की आपको मिल जाएंगी. लेट सपोज अगर फिजिकल पे काम करना है तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत सारी मिल जाएंगी आपको. देन आता है आपको स्पिरिचुअली. अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो सुबह उठते वक्त हमारा सबसे पहला काम अनफॉर्चुनेटली क्या होता है आजकल? मोबाइल देखना. हाँ, बिल्कुल सही. हमारा दिन का स्टार्ट ही इस फितने से होता है, उस स्ट्रेस से होता है. तो जब हम इस स्ट्रेस को सुबह उठते ही पहले ही सेकंड में हम ये देखते हैं कि मेरे मोबाइल में कौन कौन से मैसेजेस आए हैं, किसकी कौन सी ईमेल आई है, आज क्या जाके करना है, किसको रेस्पॉन्स कर जाके करना है. तो उसी वक्त पहले सेकंड ही मुझे बजाय मैं उसको रिलैक्स होता, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता, मैंने अपने आप को कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा दिया, अपने आप को स्ट्रेस में डाल दिया. मेरा और मुझ जैसे कई लोगों का धंधा ही मोबाइल पर है, कारोबार ही मोबाइल पर है. हम डिजिटल दुनिया से हमारी वाबस्तगी है. तो आपने तो सुबह दिन सुबह रात अपने आप को है ना, टेंशन दे दी है. दिन रात हमने उस मोबाइल को, लेट सपोज एक आदमी बाहर मजदूरी पे जाता है, या वो शॉपकीपर है, या वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो डिफरेंट लोगों से मीटिंग अटेंड करता है, लेकिन वो 8 से 6 घंटे वो काम को देता है. मैं 8 से 6 घंटे, मुझ समेत कई हज़ारों करोड़ों लाखों लोग मोबाइल को देते हैं, 10 तरह के काम करते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो वो क्या करें? अच्छा सर, मेंटल साजिद हेल्थ पर साहब? मैं ऐड कर रहा था जो साजिद साहब ने कहा ना कि क्या एक्सरसाइज हो सकती है, या बहुत अच्छा रेलिवेंट सवाल था, तो सवाल कहीं आगे पीछे ना हो जाए, प्रोग्राम का दौरानिया भी कम होता है. मेंटल हेल्थ में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ अवेयरनेस. आपको ही पहले पता चलना चाहिए कि आप किस स्टेटस पर हैं, क्या स्टेज है. देयर आर साइकोलॉजिस्ट, देयर आर साइकेट्रिस्ट, देयर आर पीपल हु प्रोवाइड काउंसलिंग. आप उनके साथ मिलकर अपने आप को पहले सेल्फ अवेयरनेस तो ले लें. आपकी मेंटल क्या स्टेट है, आपको मेंटल हेल्थ के शिकार है, क्या इशू है. आप नवेद की बात को मैं ऐड करूँगा, मानते ही नहीं. जब मान नहीं रहे कि मुझे कोई इशू है तो फिर आप कैसे उसका इलाज करवाने की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, हम दूसरे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, लेकिन हम कोचेस के पास नहीं आते हैं. और नवीद, आपने देखा होगा, आप बहुत सारी ट्रेनिंग करते होंगे कॉर्पोरेट में भी और दूसरी जगह पे भी. कितने लोग होते होंगे जो आपकी ट्रेनिंग से फायदा हासिल करते होंगे और जो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं? बहुत ही कम. और ये रिसर्च बेस्ड है कि अगर जो बंदा उस वक्त कोई ट्रेनिंग लेके जाता है तो अगर उसको अप्लाई नहीं करता तो ऑलमोस्ट अगले दिन 24 आवर्स के बाद 60% उसका जो कंटेंट है, भले वो मैं आपको दीन समझा रहा हूँ, मैं आपको नासा का साइंस का बता रहा हूँ, या कोई भी चीज़ समझा रहा हूँ, अगर मैं उसको अप्लाई नहीं कर रहा, रीइंफोर्स नहीं कर रहा, तो मैं वो भूल जाऊंगा. अल्टीमेटली एक हफ्ते के बाद मुझे सिर्फ वो अल्फाज याद रहेंगे जो कि डेफिनेशंस हमने उस क्लासरूम में या उस मदरसे में या उस जगह पे हमने देखी थी, पढ़ी थी या सुनी थी. तो इस तरह हो जाता है. अच्छा, सर ने जो सवाल किया था कि साजिद साहब कि जिनका काम ही मोबाइल का है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा. जी कि आप मुझे बताएं, साजिद साहब पहले एक जो है होस्ट है या पहले एक अच्छे बाप और एक अच्छे इंसान है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया. अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं सबसे पहले एक अच्छा इंसान हूँ. That's it. और एक अच्छे इंसान को बरकरार रखने के लिए अच्छी सेहत चाहिए होती है. बिल्कुल सही है. और अच्छी सेहत के लिए आपको अच्छी मेंटल हेल्थ चाहिए होती है. इसलिए मैं कोई भी नशा इस्तेमाल कुछ भी नहीं करता. That's great. कुछ भी नहीं, इवन कोई छालिया को कुछ भी नहीं, जीरो. अच्छा, मैं आता हूँ ना, इस पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप इन्होंने कहा कि आप पहले अच्छे इंसान हैं, या पहले एक अच्छे होस्ट हैं, या अच्छे ड्राइवर हैं, या अच्छे क्रिकेटर हैं. सबसे पहले आप अच्छे इंसान बने. जब अच्छे इंसान बनेंगे तो फिर स्लोली ग्रेजुअली आप बाकी चीज़ों में भी अच्छे बेहतर हो जाएंगे. मैं रिलैक्स कैसे रहता हूँ, अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करता हूँ, अब मैं सही करता हूँ गलत करता हूँ मुझे तो पता नहीं है, मैं इन एक्सपर्ट से पूछूंगा ब्रेक के बाद. मैं जब देखता हूँ कि यार दादा बड़ा स्ट्रेस में आजकल ज़िंदगी गुजर रही है और मोबाइल तो जान छोड़ता नहीं है, चलो इसी मोबाइल पे नाते रसूल मकबूल सुन लेते हैं, चले इसी मोबाइल पे कोई अहादीस सुन लेते हैं, चले इसी मोबाइल पे हम किसी अच्छे आलिम दीन को सुन लेते हैं, ज़रा ज़िंदगी को सुकून में लाते हैं, ज़रा दीन सीखते हैं और सिखाएंगे लोगों को अगर अल्लाह ने हमें हिदायत दी. एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं. सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा. सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा
पीछा करते हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद सर खुश आमदीद। जो आज दो मेहमान सेट पर मौजूद हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उनसे बात करके। कोशिश हम यही करते हैं कि ऐसे मेहमान हों जिनसे बात करके अच्छा भी लगे और आपको सुन के अच्छा लगे, आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन कुछ फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में कर जाए। और बहुत सारे शिकवे हमें रहते हैं अपनों से, गैरों से, बहुत सारे मसाइल से, बीइंग पाकिस्तानी स्पेशली, और फिर लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग तो बहुत ज़्यादा ख़ुद को तन्हा महसूस कर रहे होते हैं। एक निजी टीवी चैनल ने बड़े एक अच्छा एक अवेयरनेस का एक टीज़र चलाया था इश्तिहार की सूरत में, तो मुझे बड़ा वो पसंद आया कि एक साहब बस पे जा रहे होते हैं और उनके सामने नज़र पड़ती है कि एक साहब स्कूटर पर अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं। तो वो कहते हैं देखो यार कहाँ मैं बस में थके आ रहा हूँ, और वो देखो अच्छी सी मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। फिर उस मोटरसाइकिल वाले की नज़र पड़ती है एक अच्छी लग्जरी गाड़ी पे बैठने वाले पे, तो कहता है देखो यार कहाँ मैं धूप में ख्वार हो रहा हूँ और वो कार में एसी में बैठा हुआ है। तो इस मायूसी को रहने दें, इस मायूसी को ख़त्म करें। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मोइन अख्तर का मैंने कल परसों इंटरव्यू देखा, पुराना था काफ़ी, 90s की बात है। तो उसने पूछा कि आपको कोई रिग्रेट है, तो मोइन अख्तर ने कहा देखिए हम लोग बहुत ना शुक्र इंसान हैं। हाँ। मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं बॉलीवुड में होता, क्या बात हॉलीवुड है, में ऐसे होता। ही, ऐसे हाँ, ही, ऐसे ही। तो मैं पता नहीं कहाँ होता। अब मियाँ बीवी में भी हम देख लें, हम कहते हैं कि शायद हमारी उससे शादी हो जाती तो हम पता नहीं कहाँ होते। तो हम बहुत ना शुक्रे बन गए हुए हैं। तो हमारी मतलब जो है वो अपने अंदर एक शुक्र नहीं है, हम अदा नहीं करते कि हम जिस स्टेज पर हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें जो हमें नेमतें दी हैं वही हमारे लिए बेस्ट है। हाँ। हम दूसरों पर ज़्यादा फोकस कर ऐसे रहे ही हैं। और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और एहसन साहब, आप जब जाते होंगे ना, तो मैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं बहुत सारी चीज़ों को, उनकी फीलिंग्स को, मुआशरे की ना बड़ा डीप जाता हूँ। डीप जाके फिर मैं उस लेवल पे जाके देखता हूँ कि अब ये क्या सोच रहा होगा। फिर क्योंकि मैं पब्लिक का एम्बेसडर हूँ, फिर मैं यहाँ पे आके कोशिश करता हूँ कि उनकी बातें ऐवानों तक पहुँचाऊँ, हुक्मरानों तक पहुँचाऊँ, जो मेरा आइनी कानूनी जो इस सीट का एक हक है ना, वो मैंने अदा करूँ। जिसका मैंने हवाला दिया मायूसियों का, कैसे ख़त्म? मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, शुक्र वाली बात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक शख्स को देखते हैं, कहते हैं कि ए मूसा, जब तुम अपने रब के पास जाओ तो अपने रब से कहना कि मुझे इतना कुछ दे दिया, इतना दिया, इतना नवाजा कि मैं क्या करूं। थोड़ा आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बढ़ते हैं तो देखते हैं शख्स बैठा हुआ है, तन बदन पे सिर्फ एक चंद कपड़े रह गए और कुछ भी नहीं। वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि अपने रब से जाके कहना कि मुझे कुछ दिया ही नहीं, मुझे कुछ मिला ही नहीं, मेरा शिकवा वहाँ तक पहुँचाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्योंकि बात क्या करते थे, दूर पे जाते थे, जब वापस आते तो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम बताते हैं कि मैंने जब ये कहा तो बोला ये बंदा शुक्र अदा करता है इसलिए मैं उसको दिए चले जाता हूँ। उसने कहा कि शुक्र अदा करना छोड़ दे तो मैं उसको देना छोड़ दूंगा। और दूसरे शब्द से कहना कि तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दो तो मैं तुम्हें देना शुरू कर दूंगा। वो जब उससे कहता है कि ऐसा तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी इतनी नेमतें हो गई हैं कि तुम उससे बढ़ते जा रहे हो तो तुम उसको कम करने के लिए शुक्र अदा करना छोड़ दो। उसने कहा ए मूसा, मैं कैसे शुक्र अदा करना छोड़ दूँ, मुझे अल्लाह इतना देता है, मुझे अल्लाह इतना नवाजता है, मैं नहीं छोड़ सकता। दूसरे शख्स ने कहा तो उसने कहा मैं किस बात की शुक्र अदा करूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो रहे कपड़े थे वो भी अल्लाह ताला ने, वो भी अल्लाह तो शुक्र अदा करने की अहमियत मैं बता रहा। और मैं आपसे बात जो वक्फे से पहले हो रही थी मेंटल हेल्थ, देखिए मेंटल हेल्थ जो है ना, ये एजुकेशन की बात आपने करी, मेंटल हेल्थ की बात करी, ये सारे आज सेगमेंट हैं और ये सारे इसी माशरे के सेगमेंट हैं। हम कहते हैं जनरेशन एक्स ऐसी है, जनरेशन वाई ऐसी है, जनरेशन जी तो बिल्कुल हमारे काम की नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब उम्र और एजेस की बातें हैं, ये सब नाम हमने रखे हुए एक्स वाई और जी, ये लोग हैं इस माशरे के अंदर। जैसे इकबाल अहमद साहब की बात हो रही थी, वो तरतीब, वो तरबियत कहाँ है, क्या हम वो तरबियत कर रहे हैं? हम आज बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ कैसे सही होगी, कैसे सही होगी, जब हम अपने आप को इस वाले सांचे से नहीं गुजारेंगे जिस सांचे में शुक्र गुजारी सिखाई जाती है, जिस सांचे के अंदर तरबियत की जाती है। फिर जाके वो लोग क्या है, वो कॉर्पोरेट में आ जाएं तो वो लोग वहाँ पर बड़े बड़े ओहदों पर आकर भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कबाड़ा कर देते हैं, और अगर वो माशरे में हो तो घर ख़त्म कर देते हैं। लाइक वाइज
एजुकेशन के हवाले से, बड़ों के हवाले से मैंने बताया कि तालीम बालगा, बच्चों के हवाले से बताया जो रोड स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनके लिए स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोग्राम है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े स्कूल हैं, आप अगर जाएं तो जितने बड़े हमारे प्राइवेट स्कूल होते हैं उतना तो एक क्लासरूम होता है गवर्नमेंट स्कूल का, तो इतने बड़े बड़े स्कूल मौजूद हैं। मैं अपनी कम्युनिटी का नाम लूँगा, गुलबर्ग रेजिडेंशियल सोसाइटी GRS, जहाँ का मैं रिहायशी भी हूँ और मेंबर भी हूँ। वो लोग एक कम्युनिटी स्कूल को हमने ओन करा, इतना बड़ा स्कूल के मुझे लगता है कि इतने बड़े स्कूल में 50 प्राइवेट स्कूल बन जाए, लेकिन वो स्कूल के अंदर तादाद 100-150 बस हैं। तो उसके लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है? क्या जगह की कमी है? नहीं। टीचर मौजूद नहीं है, क्या गवर्नमेंट की तनख्वाह नहीं लेते वो? लेकिन वो विलिंगनेस नहीं है, वो काम करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मिलकर एक प्रोग्राम शुरू करा है सफ़ीर के तहत। हम जैसे कॉर्पोरेट से जाते हैं, नवेद आए तो सफ़ीर कहलाते हैं, सफ़ीर बनकर उनको एजुकेशन अवेयरनेस मेंटरिंग का काम शुरू करा है। आप इन करें स्कूल में तादाद ना सिर्फ 150 पे 350 पर आई है, बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी आ गए। तो हर इलाके का बंदा हर या अपने की हमें जलाए और ये स्कूल को ओन करे। एक MPA भी हैं जिन्होंने कहा कि स्कूल को कम्युनिटी के ओन करे, मैं नाम नहीं ले रहा, पॉलिटिकल ले लें। अगर किसी मैं नाम लेता हूँ, आदिल अख्तरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस टेन्योर में अपने PTI से ताल्लुक है इनका? PTI यानी MQM के हैं, आदिल अख्तरी अभी जो हुए इलेक्टेड हैं। उन्होंने क्या करा, स्कूल को ओन करवाया, कम्युनिटी को ओन करवाया, खुद जाते हैं, विजिट करते हैं, चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। अब देखें, आपने कहा कि मैंने कहा लें आप नाम, और आदिल अस्करी भाई आप मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, मेरा आपको सलाम। जब आप अच्छा काम करते हैं तो हम आपको अपने माथे का झूमर समझते हैं, हम आपको इज़्ज़त से नवाजते हैं, हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन जब आप काम नहीं ना करते, फिर हम आप पे तनकीद करने का भी हक़ रखते हैं। जहां आप अच्छा करेंगे फिर हम बताएंगे, वहां हम कंजूसी नहीं करेंगे। अक्सर पॉलिटिशियंस को शिकवा होता है कि मीडिया वाले हमारे अच्छे काम नहीं बताते, बस इनको तो हमारे बुरे काम नज़र आते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब शिकवे करते हुए नज़र आते हैं कि क्या आपको मेरे अच्छे काम नज़र नहीं आते? मुर्तज़ा वहाब साहब, आप फौजिया वहाब साहिबा के बेटे हैं और आपके वालिद साहब की बड़ी खिदमात हैं। आप इस वक्त कराची के मेयर हैं, तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपको भी खराज तहसीन पेश करेंगे। आपकी जो काविशें हैं वो दुनिया को बताएंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के पास खुश आमदीद। आगे बढ़ाते हैं सर सिलसिले को। बात कर रहे थे तालीम, तरबियत, ट्रेनिंग अच्छा है, होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी चूँकि मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी अहम है, पेरेंट्स की ट्रेनिंग कितनी अहम है, पेरेंट्स की एजुकेशन कितनी अहम है। एक बच्चा जिस घर में आँख खोलता है, बड़ा होता है, वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा उसको मिलता है। फिर जब वो स्कूल जाता है, बहुत सारे लोग तो स्कूल ही जाते हैं, फिर जब वो स्कूल से वापस आता है, फिर वो किस हाल में उसकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, उसके सराउंडिंग में कैसे लोग होते हैं। तो फिर वो कहते हैं ना, अगर एक बच्चा किसी पढ़े लिखे घराने में जब आँख खोलता है, क्योंकि वो उसके बस में नहीं होता ना, मेरे बस में नहीं है मैं जहाँ पैदा हुआ, तो फिर वो पनपता है ना, उसकी परवरिश जो कर रहे होते हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप हमारे आखिरी नबी हैं, ये हमारा ईमान का तकाज़ा है। आपने भी परवरिश की बच्चों की, आपने भी आपकी परवरिश और आपकी सोबत से बहुत सारे लोग गुज़रे, और फिर हज़रत अली मुर्तज़ा का जब नाम आता है तो बहुत सारी अहादीस पढ़ी हुई हैं। तो
ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ پرورش بڑی اہم ہے کسی بھی بچے کے لیے. نوید, اکثر جب بچے جاتے ہیں نا تو ان سے پھر ٹیچر پوچھتے بیٹا آپ کے پپا کیا کرتے ہیں؟ وہ میرے پپا فروٹ کا ٹھیا چلاتے ہیں. بیٹا آپ کے پپا کیا کرتے ہیں؟ بیٹا میرے پپا شاپ کیپر ہیں. اچھا, خواہش تو سب کی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے, لیکن بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہم انوائرمنٹ نہیں دے پاتے. کتنا اہم ہے اس بچے کے لیے؟ بہت ہی میٹر کرتا ہے یہ چیز. اور اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ میٹر کرتا ہے کہ اس بچے کو پڑھا کون رہا ہے. اٹ مینس کہ جو آپ کے پاس گن ہے اس میں کتنا بارود ہے جو کہ آپ نے آگے چلانی ہے. اگر ٹیچر ہی انکیپیبل ہے, انیبل ٹو ڈیلیور ہے, تو وہ کیسے آگے ڈیلیور کرے گا؟ اور وہ اسی طرح معاشرے میں جو بچے ہیں اس کو وہ چیز پرووائڈ نہیں کر سکتا. اور یہی ان کی جو ڈیولپمنٹ والی جو ایج ہوتی ہے ان کو بتانے کی, ان کو سمجھانے کی, اسی پہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں اس طرح جو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں, آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تو یہ سارے کویسچنس ہمارے یہاں معاشرے کے بچوں میں نا ایک کمپلیکس پیدا کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس. تو وہ بچپن سے ہی ہم ان میں ڈیلیبریٹلی وہ ڈال دیتے ہیں, کچھ انٹینشنلی کچھ ان انٹینشنلی ڈال دیتے ہیں, کیونکہ اس سوسائٹی کا حصہ بن چکے ہیں ہم بھی, تو نہ چاہتے ہوئے یہ سوال ہم کر لیتے ہیں. تو اب وہ اس ٹینیئر سے ہی بچہ وہ اس خیالات میں رہتا ہے, کیونکہ اس کے پاس وہ گاڑی میں آتا ہے تو ہی از بیٹر دین می, کیونکہ اس کے پاس فلاں بکس ہیں تو ہی از بیٹر دین می, کیونکہ وہ اب یہ اسکول سے آیا ہے. جس طرح نوید نے بات کی, ہم تو 90s اور 2000 میں اپنے اسکولوں میں جایا کرتے تھے, تو بعض اوقات ٹیچرز پوچھتے تھے بیٹا کیا یونیفارم پہنا ہے آپ نے, شرٹ بڑی بہترین ہے آپ کے جوتے بہت اچھے ہیں. پھر وہ بتاتا تھا میرے ابو بہت بڑے منصب پر فائز ہیں. تو اس کے جو ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ احساس محرومی میں آ جاتے تھے. یا ساجد یہ بک کتنے کی ہے؟ سر یہ 50 روپے کی ہے. ہاں 50 روپے کی, ہم نے تو آپ کو کہا یہ باقی تو 10-10 روپے والی بک لاتے ہیں, آپ بھی 50. اب کچھ لوگوں کا بچوں کا کانفیڈنٹ آپ اپ کر رہے ہیں, اور جو نہیں افورڈ کر پا رہے آپ وہ کتنا بیچارے مایوس ہو جاتے ہوں گے. پھر لمحہ فکریہ یہ کہ پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ابو کی تنخواہ کتنی ہے. او بھائی سے آپ کا کیا لینا دینا. تو بہت ساری سوسائٹی میں ہم ایسے چیپ کوسچنس کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ٹیچرز جو کہ رول ماڈل ہوتے ہیں آپ کی ہماری سوسائٹی کے, جن کے پاس ہم اپنے بچے بھیجتے ہیں کہ یہ تعلیم اور تربیت سے آراستہ لوگ ہیں, ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, ہمارے بچوں کو یہ جنٹل مین بنائیں گے, ایک سوسائٹی کا اچھا کردار بنائیں گے, لیکن وہی اگر بھونڈے سوال کریں گے اس بچے سے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں. اچھا نوید, ہم دیکھتے ہیں آج کل پریشر بہت ہوتا ہے, پیرنٹس کا پریشر ہے بچوں پر, پھر ٹیچرس کا ہوتا ہے آپ نے اچھے گریڈز لینے ہیں, تو بچہ ایک جس کا مائنڈ لیول اتنا نہیں ہے, ایک تو جو اچھی پرفارمنس دے رہا ہے وہ تو اچیو کر لیتا ہے, ایک جو بالکل نارمل جو ہے وہ میڈیوکر پرفارمنس دے رہا ہے وہ اچیو نہیں کر پاتا, تو پھر وہ ایک مینٹل جو ہے وہ ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, اسٹریس میں چلا جائے گا, اینزائٹی ڈپریشن وہ اس میں بھی پڑھ نہیں پائے گا. اس کے بعد اس کو پھر سوسائڈل تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں کہ اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کا خاتمہ ہی جو ہے وہ اس پرابلم سے نجات ہے. تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں. اچھا, اس کا نا امپیکٹ اس لیے پڑتا ہے کیونکہ اس کو سراؤنڈنگ میں جو دوست ہیں, جو ان کے ریلیٹیوز ہیں, یا جو بھی ان کے ٹیچرس ہیں ایون, ان کے لیے زندگی کا مقصد, کامیاب زندگی کا مقصد ہے کہ یہ سیڑھیاں چڑھو گے تبھی آپ سکسیسفل کہلاؤ گے, مطلب اس گریڈ کے ساتھ چلو گے تبھی آپ کامیاب کہلاؤ گے, ادروائز یہ دنیا بھی آپ کی کسی کام کی نہیں ہے, وہ والی دنیا بھی کسی کام کی نہیں ہے, جو کہ ایسا نہیں ہے. تو ہمیں یہ ایز اے پیرنٹنگ ہمیں سمجھانا ہوگا. مطلب ایک دیکھا جائے تو اسلام میں بھی پیرنٹنگ کا ایک پورا چیپٹر ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کی شادی ہو گئی, بچے ہو گئے تو آپ اس کو بس جیسے کھلانا پلانا ہے, وہ تو جانور بھی کرتے ہیں, ان کو بھی وہ کہیں نہ کہیں سے کھلا کے پلا کے ان کو بڑا کر دیتے ہیں. بٹ آپ جب آپ کے وہ اس گھونسلے سے باہر نکلے, اڑے, تو آپ اس کو ایٹ لیسٹ وہ پر دو, وہ نظر دو. ایسا نہیں کہ صرف اس کو اڑنے کے لیے چھوڑ دو, بیٹھ جاؤ کہیں بھی وہ گرتا پھرے یا کسی کو مارتا پھرے, اس کو نظر بھی وہ پیرنٹ ہی دیتے ہیں. تو اسی لیے اسلام میں بھی پیرنٹنگ میں بہت سارا فوکس ہے, کیونکہ ہمارے جو بچوں کی نا ڈیولپمنٹ والی ایج جو ہوتی ہے نا, ہمارا اس کچھ جو پہلے والے سال ہوتے ہیں اس میں ہمارا ایک یہ برین بنتا ہے سامنے والے, جس کو کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس, یہ بچوں میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہی ہمارے انالیٹیکل, پرابلم سالونگ, ڈیسیشن میکنگ, یہ ساری اسی سے ہوتی ہے. تبھی اثر آپ نے نوٹ کیا ہو تو جو نماز ہے وہ بچوں میں فرض نہیں ہے, ایسا ہی ہے. کیوں نہیں ہے فرض؟ کیونکہ وہ اس کا یہ والا ایریا ڈیولپ نہیں ہوا. جب یہ ایریا ڈیولپ ہوگا تبھی وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکے گا.
اور جب وہ اچھے برے کا فیصلہ خود کر پائے گا تبھی وہ ریسپانسبل ہے کہ اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, اچھے کام کیے نہیں کیے, ادروائز اس کا ذمہ کس پہ ہوتا ہے؟ پیرنٹس پہ. تو اس پہ ہمیں وہ انسسٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو وہ والا ٹینر ہے ان کا, اس پہ ہم ان کو اچھی سے اچھی چیزیں دکھائیں. بھلے کچھ نہ ہو, گاڑی نہیں ہے ڈزنٹ میٹر, ہم بچوں کو بتائیں بیٹا یہ کامیابی نہیں ہے, اگر ہمارا اسکوٹر ہے دیٹس انف, ہمارا کام ہو رہا ہے, ہم اسکول پہنچ رہے ہیں, دیٹس فائن. اچھا نوید, ہم دیکھتے ہیں آج کل ہم نے عورتوں کے بھی پیرامیٹرز ایک ڈیفائن کر دیے ہیں کہ بہت اس کو اچھی تعلیم دلوانی ہے تاکہ اس کا رشتہ اچھے گھر میں ہو سکے, پھر اس کے بعد ایک سرٹین ایج میں اس کی شادی کر دیں گے, پھر اس کے بعد ایک سرٹین ایج تک اس کے جو ہے بچے ہو جانے چاہیے. بس ہم نے عورتوں کا یہ پیرامیٹر ڈیفائن کر دیا ہے, آپ ہر گھر میں دیکھ رہے ہوں گے بس یہی چل رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس مائنڈ سیٹ کے دیکھیں, یہ والی چیز میں پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کروں گا. ہاں, ایٹ لیسٹ جو میرے گھر کی جو عورتیں ہیں, مائی مدر, مائی پیرنٹس, مائی وائف, ایون جو میری ڈاٹرس بھی ہوں گے, تو میں ان سب کو بتاؤں گا بیٹا یہ پیرامیٹرس جو آپ نے بنائے یہ فالس ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اسپیشلی جو ہماری جو خواتین ہیں وہ ایک ڈیزونس میں چلی جاتی ہے, ایک مینٹل اس میں چلی جاتی ہے کہ کگنیٹو ڈیزونس اس کو کہتا ہے. تو وہ صحیح فیصلے کا, اس کا غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتے, وہ بولتے ہیں نہیں یہی صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹرینڈ ہے. اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے ڈاکٹر کی تو اٹ مینس آپ کی شادی نہیں ہو سکتی, یہ ہمارے فیمیلس میں ہے موسٹلی. اگر آپ کے پاس یہ سرٹن والی چیزیں نہیں ہیں, آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ کی شادی نہیں ہوگی ایز اے لڑکے کے لیے. تو یہ ہم نے کمپٹیشن خود کے لیے کیا ہے, خود کے لیے, اور یہ بہت خطرناک ہے سوسائٹی کے لیے, بہت زیادہ خطرناک ہے, زہر قاتل ہے کہ جس مہنگائی اور جس اکنامکل کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے تو وہ جو نوجوان ہیں ان میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. پھر وہ اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں ہمیں یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے, ہمیں باہر جانا چاہیے, وہاں ہم زیادہ جلدی اسٹیبل ہو جائیں گے, اپنا گھر لے لیں گے, اچھی گاڑی لے لیں گے تو ہماری جلدی شادی بھی ہو جائے گی, ہم ایک اچھی شہری کی زندگی گزارے کے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد خوش آمدید پروگرام کو جی آگے بڑھائیں گے, اور ہم اب چونکہ کشمیر ہمارا ان سے جو تعلق ہے کشمیری بھائیوں سے وہ سالوں پر محیط ہے, اور ان کی قربانیاں کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں, تو ان کی قربانیوں کو بھی ٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. اور ہم ان ٹریبیوٹ میں چاہ رہے کہ ایک فون کال ہم شامل کریں. سردار بابر عباسی صاحب کشمیری رہنما ہیں, ہم ان کو پروگرام میں شامل کریں, ان سے پوچھیں کہ 26 اور 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. سر خوش آمدید کہیں گے سر, سردار بابر عباسی صاحب. بہت شکریہ ساجد صاحب, بہت شکریہ. سر جی وہ جو کشمیر کی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, انہوں نے بہت سارے اپنے بچے, اپنے بھائی, اپنے خاوند شہید کروائے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے, جد و جہد کے لیے. پاکستان بھی اخلاقی جد و جہد ہر محاذ پر ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں, ہم ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ہر طرح سے ان کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ساجد بھائی. میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہاں کی جو مائیں بہنیں انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ آپ نے تذکرہ کر دیا ہے کہ وہ آئے دن آج تک قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے, اور اس میں ان کی قربانیوں کے پیچھے میں سب سے بڑا کریڈٹ پاکستانی قوم کو دیتا ہوں, پاکستانی افواج کو دیتا ہوں, پاکستانی حکمرانوں کو دیتا ہوں, چاہے جو بھی اختلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان ہمارے لیے ہماری میں سمجھتا ہوں ایمان کا ایک حصہ ہے, ہم اس طرح سمجھتے ہیں اپنے پاکستان کو, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور انشاءاللہ بن کے رہے گا پاکستان. کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں دوسری چاہت نہیں ہوتی انسان کے پاس, کیونکہ اس طرف جو ہمارا ازل کا دشمن ہے ہندوستان ہے, جب کبھی اس کے ساتھ
हमारी बन नहीं सकती। जो वो कि हमारे यहाँ देखें, एक बात मैं आपको आज वाज़ह कर दूं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार का नारा लगाने वाले हमारे भाई हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारा खुद मुख्तार भी है तो फिर भी पाकिस्तान है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की रहनुमाई की, हमेशा कश्मीर के शाना बिशाना खड़ा रहा। कभी भी कश्मीर में कोई मुश्किलात आई तो पाकिस्तानी कौम और तमाम इदारे हमेशा उन कश्मीरियों के साथ खड़े रहे, और कश्मीर हमेशा जब तक कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ इसी तरह शाना बिशाना खड़ा रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मखसूस कश्मीर में जुल्म और ज़्यादती जो बर्बरियत हो रही है साजिद साहब, उसको अब ख़त्म होने के वक्त भी इंशाअल्लाह आ रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो वहाँ भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा, और हम मिलकर उन बहन भाइयों के पास भी जाएं जो सुबह उठकर भी देखते हैं कि कहीं पाकिस्तानी फौज तो नहीं आई। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो खुशी से कहते हैं कहीं पाकिस्तानी फौज तो नहीं आ गई। वो दिन भी जल्द आने वाला है कि अफवाज पाकिस्तान। अच्छा, मैं सरदार बाबर अब्बासी साहब, चूँकि आप कश्मीरी रहनुमा भी हैं, फिर आपने कराची से भी इलेक्शन लड़ा था नेशनल असम्बली का, फिर आपकी समाजी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुझे ये बताइएगा, भारत में जो मकबूजा कश्मीर है जिस पे भारतीय नाजायज़ कब्ज़ा है, और वहाँ पर जो बेशरम मोदी सरकार के जो मज़ालिम हैं, वहाँ पर आए दिन कर्फ्यू नाफिज होता है, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वहाँ पर इनके ये ज़बान क्यों नहीं चलती, वहाँ पर ये क्यों नहीं मजम्मत करते? ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? साजिद भाई, मुझे यही अफसोस होता है। आपको इस बारे में तो देखें, आप माशाल्लाह चैनल्सों में होते हैं, देखते हैं हर मुल्क में हर जगह में कुछ अनासर ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपनी वाह के लिए और अपनी शोहरत के लिए जो मुतनाज़ा चीज़ें होती है वो करते हैं, जो नामुनासिब होती है। हम अपने बच्चों को, अपनी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जितना मोदी ने जितना जुल्म और बर्बरी जो कश्मीर के अंदर कर रहा है, और वहाँ के हुकूक दबा के बैठा हुआ है, वहाँ की जो मीडिया है, जो हमारी मीडिया है, जो सोशल मीडिया वहाँ के कश्मीरी बहन भाई हैं, उनकी भी आवाज़ को दबाया है। मैं समझता हूँ कोई एक सोशल मीडिया पे जब कोई वीडियो चलती है, दूसरे दिन उसका घर का मासरा होता है, या उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, या उसको मार दिया जाता है। तो इतनी मुश्किल हालात में भी वहाँ आपने हमारे बुजुर्ग अली गिलानी साहब जब हुए थे कि हम पाकिस्तानी हैं, आपने सुना होगा उनका एक जो है ना कि किस जज्बे से वो कहते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो दुनिया से चले गए थे तो उस वक्त भी पाकिस्तानी परचम में उनको लपेटा हुआ था। जब भी इंडिया ने ओछी हरकत और गलत हरकत करके उनके जनाजे को कब्जे में लिया था, तो हमें सारा पता है कि हम किस तरह कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन मेरे उन नादान दोस्तों से ये जरूर रिक्वेस्ट होगी आपके प्रोग्राम के तहत कि आप नारे जरूर लगाएं, ठीक है, लेकिन आप अपने लीडरान को देखें कि आपके लीडरान ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, कभी किसी किस्म की कोई वो नहीं है। ठीक है, इंसान के यहाँ हम पाकिस्तान भर में भी देखते हैं, कोई सूबे के नारे लगते हैं, कोई किसी के लगते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने मुल्क के लिए नुकसान पैदा करें या अपने लोगों के लिए नुकसान पैदा करें। मकबूजा कश्मीर की जितने लोग वहाँ लड़ रहे हैं, जितना लोग वहाँ के मुजाहिदीन यहाँ पे आबाद हैं, या जिसमें, तो इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तानी अवाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज कश्मीर के लिए कॉल दी जाती है तो लाखों लोग निकल के रोडों पे आ जाते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन नहीं है तो क्या है? तो इसलिए मैं उन दोस्तों से, उन नादानों से कहूंगा कि इस तरह की मुतनाज़ा बातें ना करें, और हमारे आपस के अंदर जो तफरीक है वो पैदा ना करें। और साजिद भाई, इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर जरूर आज़ाद होगा। देखिए, कभी भी जो मुश्किल रातें होती हैं वो लंबी जरूर होती हैं, लेकिन सुबह बड़ी अच्छी होती है, और इंशाल्लाह एक न एक दिन सुबह होगी हमारी, और हम भी आज़ादी का सांस लेंगे। हमारे वो बहन भाई जो है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं। आज़ाद कश्मीर का एक खित्ता कितना, जिस पर 50 से 60 लोग रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो पुरसुकून रह रहे हैं, अमन अमान के साथ रह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ भी लोगों से कहूँगा कि कुछ चंद लोगों को आप जो है ना अपने साथ मत जोड़ें, अपने कद को कम ना करें, क्योंकि आपका कद बड़ा है। और चंद लोग, साजिद साहब, आप देखते हैं कि चंद लोग सिर्फ एक नारे की बुनियाद पे एक लासानी बात करके अपने आप को जो है ना पता नहीं किसका एजेंट या क्या जाहिर करते हैं, वो फिर वक्त तो टाइम बताएगा। तो मैं समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान हमारे लिए मैंने कहा कि एक ईमान का हिस्सा है। कश्मीर, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसा ही है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और बहुत शुक्रिया सरदार बाबर अब्बासी, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जी। तो मतलब ये जुल्म है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक जो है आपके हक़ में फ़ैसला कर दिया, और अभी भी हमारे कश्मीरी, लाखों कश्मीरी बहन भाई उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को ना मिली है ना मिलेगी। इंशाअल्लाह।
اور یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ نہ ختم ہونے والا باپ ہے، اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم کشمیری بھائیوں کے حقوق کی جنگ ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ میں اپنے جو مہمان ہیں یہ بھی سافٹ کارنر رکھتے میں چونکہ وقفے کا کہا چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ 1 منٹ طرح میں ان سے بھی صرف کشمیر مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز چیزیں وہاں کی حکومت کرتی ہے آئے دن۔ دیکھیں سردار صاحب نے بہت اچھے انداز سے پورا موقف بھی دہرایا ہے، ہمارا بھی شعر ایسا پڑھا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کافر کو نہ جنت کبھی ملے گی، نہ ملی ہے نہ ملے گی انشاءاللہ۔ کشمیر جو ہے نا یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر ہمارا پاکستانی کی حیثیت سے اتنا ہی اسٹینڈرڈ جیسے کہ ہمارا لازمی حصہ ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے میرے گھر کے ایک پورشن پہ اس نے قبضہ کر لیا تو میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا چین سے نہیں بیٹھا تھا جب تک میں اس مقبوضیت کو ختم نہ کر دوں، اس پہ قابض لوں، نکال نہ دوں اور اپنے گھر پورا اپنے پاس نہ لے لوں۔ تو میرے گھر کا وہ حصہ جو ایک کارنر ہے اور وہ خوبصورت کارنر ہے، وہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ بالکل ہی شہر کہلاتی ہے، وہ کسی اور کے پاس ہے، تو میں دشمن کے پاس وہ جگہ دیتے ہوئے نہ چین سے سو سکتا ہوں، نہ رہ سکتا ہوں، نہ کھا سکتا ہوں، نہ زندہ رہ سکتا ہوں۔ یہ بہت خوبصورت ایلیبریٹ کیا ہے احسن بھائی نے، اور ایک وقفہ لیتے ہیں لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا، ابھی کچھ آپ کو بہت کچھ بتانا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ۔ صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ۔ وقفے کے بعد سر خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور احسن فرید پراچا صاحب سے ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، نوید علی سے بہت ساری باتیں کر رہی ہیں۔ امارہ کو اکثر شکوہ ہو جاتا ہے کہ میرے سوال کم ہو جاتے ہیں، سر پوچھیں سوال امارہ۔ جی بالکل، میں احسن پراچا سے سوال پوچھنا چاہوں گی۔ ہمارے ہاں آپ نے HSC کا سسٹم دیکھا ہوگا، تو ہم جس یونیورسٹی سے ڈگری لیتے ہیں پہلے تو ہمیں وہ ڈگری جاری کرتی ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چانسلر یا وائس چانسلر سے اس کا اسٹیمپ لگوا لیں، ویریفائی کروا لیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اب اس کو HSC کے پاس لے کر جاؤ، تو HSC وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب جو جس یونیورسٹی نے یہ ہمیں ڈگری دی ہے آپ اس کو ویریفائی کریں کہیں وہ فیک تو نہیں ہے۔ پھر وہ HSC ویریفائی کرتی ہے، پھر اس کے بعد ہم موفا جاتے ہیں، منسٹری آف فارن افیئرز جاتے ہیں، ان سے ویریفائی کرواتے ہیں کہ آپ ویریفائی کریں جو HSC نے اسٹیمپ لگائی ہے وہ فیک تو نہیں ہے۔ اور اس دوران ہمارے جو بچے ہیں ان کا بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوتا ہے اور ان کا جو ہے پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ تو آپ اس بارے میں بتائیں کہ اس کے لیے کوئی اچھا سسٹم بنایا جائے کہ ہمارے بچے بآسانی یہ ساری جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے، اور بہت اچھی بات یہ یہاں پر ایک بات دیکھنے کے لیے ہے کہ جو ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں وہ خود میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے۔ اچھا پھر میں ایک ایڈ کر دوں نا، میں بڑھا دوں۔ ہمارا نے کہا کہ ہمارے پیسہ ضائع ہوتا ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر مطلب جو آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے، ہم جو مینٹلی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جی مجھے پتہ ہو کہ یار یہ مجھ سے کام کیوں کروایا جا رہا ہے، اس کام سے کیا آپ کو مل رہا ہے، مطلب یہ پریکٹس کیوں؟ دنیا چلی گئی چاند پر، پتہ نہیں دنیا کیا کیا کر رہی ہے، روبوٹ آ گئے، ٹی وی اینکرز کو کہہ رہے ہیں بھائی اب آپ گھر بیٹھیں، اب آپ کی جگہ روبوٹ کو بٹھا کے ہم چلوا لیں گے سارا کام ایک مشین سے، اور ہم کہہ رہے جی وہ پہلے یہاں سے ہو کر آئیں، پھر وہ چورنگی کاٹیں، پھر اس سگنل پہ کھڑے ہوں، پھر اس سگنل میں آپ رائٹ پہ دیکھیں گے وہاں ایک صاحب آپ کو ملیں گے۔ بھائی مجھے سیدھا بتا میں نے کیا کرنا ہے؟ ساجد صاحب پہلے تو پورے بات سننے کے بعد آپ نے موقع دیا ہمارا کو کہ وہ سوال کریں، میں ایک اور آپ کو بھی موقع دے رہا ہوں کہ انہوں نے جتنا ڈاکومنٹ سارے اٹیچ کرائے تھے، اب اگلے 2-3 شو کے بعد یہ یہاں نہیں ہوں گی، یہ باہر جا رہی ہیں۔ پہلے آپ کو میں اطلاع دے دوں، آپ نے مجھے پہلے میں آپ کو اطلاع دے دوں، انتظام کر لیں پہلے ایک اور ہوسٹ کا، صحیح ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ سارے جنہوں نے نام لیے نا سارے جگہوں کے ادھر کے ادھر کے، مطلب یہ تیار ہے، تیار ہے، اڑان بھرنے کے لیے تیار۔ میں بھی دیکھ رہا تھا ساجد صاحب، یہی وجہ ہے، میں کل ایک میم بنتے ہیں، آپ کو پتا ہے ٹاؤ بنتے ہیں، ایک جگہ لکھا ہوا تھا بیرون ملک روانگی، ایئرپورٹ کا وہ لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا تھا
असल में बहती दरवाज़ा ये है, जिससे आप जाके दूसरी तरफ चले जाएंगे और फिर अल्लाह तौबा जहन्नुम से जन्नत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये बात मजाक की हद तक अल्लाह हमें महफूज रखे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तो लोग जा रहे हैं, हम उनको रोकने की कोशिश करने की बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में और दरमियान में, और हम तस्वीर भी लेने की बात करते हैं और हमारा ही सब हक है। दूसरी तरफ हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको जाते हुए जो हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, चलो तुम जा रहे हो ना तो बच्चों तुम्हें ना याद आ जाए कि हमने आखिर में तुम्हें जाते जाते एयरपोर्ट तक जाते जाते क्या किया था। और अभी तक तो ये डॉक्यूमेंट का बता रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस अभी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का या इमिग्रेशन का नहीं है। जब ये पाकिस्तान या कराची एयरपोर्ट पे वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो सवालात और वहाँ पे जो प्रोटेक्टर्स और जो दूसरे मसाइल हैं, दूसरे इमिग्रेशन है, आपके हाथ में वीज़ा होगा। अच्छा, ये मैं इंटरप्ट करूँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं क्यों जा रहे हैं? मैंने ये क्या सवाल है? अक्सर ये क्यों जा रहे हैं आप, मतलब ये कौन सा सवाल है? मतलब क्यों जा रहे हैं? आप अपने माँ बाप से लेके हर एक को जवाब देने के बाद जब उधर पहुंचे तो क्यों जा रहे हैं, और वो क्यों जा रहे हैं के साथ अगर आपका जवाब अच्छा नहीं हुआ तो कायदे आज़म की जो तस्वीर है वो फिर आपके जवाब को बिल्कुल ठंडा कर देगा। लेकिन मैं पहले इस बात की वजह बता रहा था कि जाते हुए जो आप first impression is the last impression. True. But last impression is the longer lasting impression. Okay. The last impression when you are leaving country, you had a bad experience while you are going for the earning or the education purpose. How will you see? जब आप आते हैं वापस तो आते ही जो आपको सिक्योरिटी हैजर्ड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह, बट जाते हुए आप क्या कह रहे हैं, भाई मैं तो अब यहाँ से गया तो अल्लाह का ये ना करें। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आज आप मुझे बताइए साजिद साहब, मैं आपसे बार बार पुरानी चीज़ों को कर रहा हूँ, आप कहेंगे इतने पुरानी बात क्यों कर रहे हैं? आप बताइए गवर्नमेंट बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक फ़र्क है? बिल्कुल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वर्सेस प्राइवेट बिल्कुल है। गवर्नमेंट अस्पताल वर्सेस प्राइवेट अस्पताल, जब ये फ़र्क है तो आप प्राइवेट इदारे के जरिए जब आप सब चीज़ों को प्राइवेटाइज करके रिजल्ट दे देते हैं, आपके पास नादरा जैसी फैसिलिटी मौजूद है ना, अभी मेगा सेंटर भी बन रहे हैं, दिल्ली जैसी भी है जगह मौजूद है। आप उसके साथ ही वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट बनाइए नादरा के बाद, हम एक जगह जाएं, आपको अगर जल्दी है तो आप एग्जेक्टिव पैसे पे करिए, आपको अगर थोड़ा टाइम है तो आप मसला हल हो जाए, वही सारी चीज़ें आप हल कराएं और बोलें कि भाई आज है बीबी 7 तारीख और आप 15 दिन बाद आइए या 10 दिन बाद आइए, यहीं से सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। वन विंडो सोल्यूशन की बात करते हैं, आप फूड पांडा ले लें, आप एप्लीकेशन ले लें, सारी दुनिया इन सब चीज़ों में सहूलियात प्रोवाइड करे। हम क्या कह रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ। बात ये नहीं है वो मैट्रिक पास है, सिर्फ बात ये नहीं है कि वहाँ पर लोग इस तरह के बैठे हुए, कौन सी लिसानियत के बैठे हुए, कौन सी कौम के बैठे हुए, बात ये है कि तरीक़ेकार क्या है। जब आप पहुँचे 1 बजे तो बोला अभी तो लंच टाइम है, 2 बजे आई और 2 बजे तो साहब आज है ही नहीं। तो जो आपका कंपल्सरी चक्कर लग रहा है ना, उससे जो आप इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आप बताइए फिर आप क्या आप यहाँ रुकने की बात करेंगे? ये सारी तकलीफों को दूर करने के लिए इदारे होते हैं, इदारों को चलाने के लिए निज़ाम होता है, और निज़ाम के लिए वो ब्रेन लेकर आए जाते हैं जो मेंटली फिट हो, जो टैलेंटेड हो, जो मेरिट पर आए हुए हो, जिनको काम आता हो, और फिर आप चीज़ों को सही करते हैं तो फिर कंट्री बनता है। देखें शिकवे शब जुल्मत से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाते। आज लोग मौजूद हैं, करने वाले लोग मौजूद हैं, उनकी लेग पुलिंग की जा रही है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। जो काम करने वाले फिर या तो ब्रेन ड्रेन करेंगे या बैठ के देखते देखते वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिसहार्ट हो जाएंगे, छोड़ जाएंगे। मैं अपने इदारे के अंदर रोज़ एक न्यू आइडिया और इनिशिएटिव लेकर आता हूँ। आज अगर मेरी मैनेजमेंट मुझे सपोर्ट ना करे और इन आइडिया को मैं इम्प्लीमेंट ना करा सकूँ तो मैं करा सकता हूँ। तो टॉप की भी रिक्वायरमेंट है कि वो मुझे ओन करते हैं और नीचे जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली टीम है वो भी साथ देती है, तो फिर मिलकर रिजल्ट आते हैं। ऐसा ही है। और फिर काबिलियत जिसमें हो आप उसको मौका दें। हमारे यहाँ एक कल्चर ये है, ठीक है हम ऐसी कौम से हमारा ताल्लुक़ है, हम रख रखाव करते हैं। मैंने कॉल की, सर कैसे हैं आप? एहसन फरीद साहब ठीक हैं? जी जी साजिद साहब। सर वो मेरे आप शो में आए थे। जी जी साजिद क्या हाल है? सर वो मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ, अपने भाई को ज़रा देख लेना। तो अब एहसन साहब बोलेंगे यार साजिद के पास गए थे, बड़ी इज्जत दी थी ना, चलो रख रखाव तक करें, लेकिन कम से कम किसी का हक ना खाएं, मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आने वाले बच्चों को मौका ज़रूर दें। किसी की कॉल को ऑब्लाइज किया आपने, रख रखाव किया, ये बहुत अच्छी बात है, रियली अप्रिशिएट। हम बहुत अच्छे लोग हैं, बाकी कंट्रियों में ये चीज़ नहीं है। मैं अक्सर ये एक मिसाल देता हूँ, हम पाकिस्तानी जब एक दूसरे को, तो मैं कहता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा आप बाहर की दुनिया जाएँ, वहाँ आप घूमें, फिर आपको पता चलेगा कि यार
हम तो जन्नत में थे। हम तो यहाँ एक अनजान आदमी को बुला के उसको बोलते हैं बैठो, खाना खाओ, चाय पियो, अच्छा किराया नहीं है, ये पैसे भी लेके जाओ। बाहर ऐसा नहीं है सर, ये सिर्फ यहाँ पर सहूलियात बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो इनका भी तो कभी शुक्र अदा करें। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने लोगों की मदद करते हैं। हमारे पास कॉल आती है, सर ज़रा उस हॉस्पिटल कॉल करेंगे या मुझे वहाँ एडमिशन मिल जाए, अच्छा अभी कर देते हैं। हमारी कॉल किसी से भला हो जाए, हम फ़ौरन, हमारे जाने से किसी का भला हो जाए, हम अपने पैसे खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके जाते हैं, किसी का भला करके आ जाते हैं। भाई कितने पैसे मिले, भाई कुछ नहीं, नेकी करके आया हमें। ये रुझान आज भी है, और स्पेशली कराची गनी परवर लोगों का शहर है, और यहाँ के जो बाशिंदे हैं, हर एक बाशिंदा अंजुमन है। मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, मेजॉरिटी की बात काउंट होती है, की जाती है। तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि अगर ये लोग ना होते तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ना होते, ये बड़े बड़े चैरिटी के इदारे ना होते, अगर ये अदीब रिजवी ना होते तो ये SIUT ना होता, और उसके साथ उनकी टीम, उनके डोनर्स, न सिर्फ एक SIUT, इंडस है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि फलाह का काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जो कि बहुत सारे लोगों की खिदमत कर रही हैं। फिर लम्हा फ़िक्र यही है कि हम फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, और फिर जो वहाँ का कल्चर है हम उसको अडॉप्ट करने में लगे होते हैं, उस दौड़ में लगे होते हैं। अब हम अपने बुज़ुर्ग पेरेंट्स को भी हम ओल्ड एज की तरफ धके दे रहे हैं, चलें जी बस बहुत हो गया, बस अब जाएँ, हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपका इलाज मौलजा करवाएं। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद। और सुबह सवेरे आप देखते हैं 10 से 12 बजे तक वीनस एंटरटेनमेंट पर लाइव, हफ्ते और इतवार के दिन कोशिश हम ये करते हैं कि हम लाइव कॉल्स भी शामिल करें, और जो गेस्ट आए हुए होते हैं हम उनसे सिर्फ ये नहीं कि सर सुबह कब उठे थे, सर नाश्ते में क्या आपने खाया था, और माशाल्लाह सर आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके कपड़े भी अच्छे हैं, और आपकी पर्सनल नहीं भाई, हमने उनसे ये पूछना होता है कि आपने मुल्क के लिए क्या किया। हमने उनसे ये पूछना होता है कि आप यहाँ बैठ के जो प्रिटेंड कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में विलन तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठ के जी अच्छा है सब, और पता चले अच्छा नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे झूठे भाषण देने आते हैं। अब शायद ये गेस्ट परेशान हो गए कि इसको ये प्रोग्राम किस तरफ चला गया। नवीद भाई, फेवरेट वज़ीर आज़म कौन सा आपका? फेवरेट वज़ीर आज़म सर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बाहर की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की। कैदी नंबर 804। नाम ले सकते हैं? हाँ ले कैदी नंबर 804। ज़ेड भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। चलें, अच्छा, किसी बड़े आलिम दीन को सुन के रूह को राहत मिलती है, जो सुनते हैं? यस सर, डेफिनेटली। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सिर्फ फिजिकल नहीं सुनते, स्पिरिचुअल के लिए आपको उस पर काम करना है, तो डॉक्टर इसरार ज़बरदस्त, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है सर, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। अच्छा, और आज भी उनसे, उनकी तालीमात से लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। नवीद, एक्टर, मॉडल प्रोफेशन में कोई पसंद आए हो? नहीं, अगर आपको एक्टिंग मॉडल नहीं, अगर आप मॉडल के साथ रोल मॉडल लगा दें तो वो हमारे नबी है, क्या बात, जिसको हम सभी फॉलो करना चाहिए। ये वाले जो डमी एक्टर एक्ट्रेस हैं, इनका टेन्योर कितना होता है? 100 साल, 150 साल। अगली जनरेशन में उसको याद भी नहीं होगा कि कौन क्या करता था। आप अच्छे इंसान हैं या अच्छे ट्रेनर हैं? ये हमें डिफाइन करना होगा
کہ میں خود پہلے کون ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اچھے انسان ہیں؟ جی میں وہی بات وہ آپ کو کیسے پتہ چلا گیا آپ اچھے انسان ہیں؟ کہ کچھ میرے ویلیوز ہوں گے اور وہ میرے ویلیوز جو ہیں میرے دین کے ساتھ الائن کرتے ہیں یا نہیں. اگر وہ اس کے ساتھ الائن کرتے ہیں اور میں اس پہ کام بھی کرتا ہوں, لیٹ سپوز اگر دین مجھے بتا رہا ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے, اگر وہ میں نہیں پڑھ رہا تو میں ان ویلیوز کے ساتھ الائن نہیں ہوں. اٹ مینس میں کلیم نہیں کر سکتا میں اچھا انسان ہوں. وہ مجھے بول رہا ہے پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو, مجھے بول رہا ہے بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ چلو. اگر میں ان چیزوں پہ نہیں عمل کر رہا اٹ مینس کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں. اب میں کتنا بھی کلیم کرتا پھروں, میں اچھی ڈریسنگ میں گھوموں یا کچھ بھی اور اپنے بھاشن میں دیتا رہوں جس طرح سر بتا رہے تھے, تو ساجد صاحب اس طرح آپ اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے صرف کلیم کرنے سے, پریٹینڈ کرنے سے. آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ ضرور, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور باہر اچھے نہیں ہوتے, یا باہر بہت اچھا پریٹینڈ کروائیں گے کہ وہ بہت اچھے ہیں اور گھر میں ان کا وہ بالکل الٹ چل رہا ہوتا ہے. سر فرض سے بنتا ہے معاشرہ نا, آپ گھر کے اپنے اچھے بنو گے, آپ گھر کے ایمبیسڈر بنو گے, محلے کے ایمبیسڈر بنو گے, یار یہ اچھا آدمی سے ٹرسٹ کر سکتا ہوں, اس کو کوئی امانت دے سکتا ہوں. بیسک سی چیزیں صداقت اور امانت. آپ کو محلے والے ان دو سے جانے نہیں, یار اس کو کوئی چیز دوں گا تو ایٹ لیسٹ مجھے سیف ہے. اب بہت ایک میں شاید یہ سوال آگے بھی لے جاؤں گا. ایک مثال آج کل دی جا رہی, کیونکہ ہر دور کے جو لوگ ہوتے ہیں اکابرین جس کو ہم کہتے ہیں, یار یہ عقل مند لوگ, پھر وہ اپنے کہاوتیں, اپنی شاعری, اپنی کہانیوں سے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. کہتے ہیں یار یہ بہت شریف آدمی ہے, اس کا کام نہیں ہے, بیکار آدمی ہے, سچ بولتا ہے, سچ بولتا ہے تو بہت ہی فارغ آدمی ہے, اس کو تو چیز بیچنا بھی نہیں آتی, سیل کرنی ہے تو وہاں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو پھر کیا کریے, آج کل کا جو سچا ہے وہ تو بیوقوف ہے. سر یہ ہماری ویلیوز پہ ہی آ جاتی ہے بات. ہماری ویلیوز میں کیا ہے, نوید کو کیا چاہیے, دین چاہیے یا آخرت چاہیے؟ اگر مجھے دنیا چاہیے, نوید اگر دین پہ, وہ ایک کہیں میں بیٹھا ہوا تھا, ایک انٹرویو چل رہا تھا, تو میں ہم لوگ اکثر دوست, ہمارے وہ باس ہی تھے, تو وہ ہمارے باس اتنے خطرناک باس ہے. اچھا. تو ایک صاحب ان کو انٹرویو کے لیے آئے, پہلے تو باس نے ان کو 1 گھنٹہ بٹھا کے رکھا اور فون کال پہ لگے رہے. اوکے. ان کے برابر میں ہی ہم 2 دوست بیٹھے رہتے تھے. ہم نے کہا یار یہ باس کے پاس جو انٹرویو دینے آیا جس کی خیر نہیں ہے. 1 گھنٹے بعد جب ان کا نمبر آیا تو بولا جی سر. تو انہوں نے کہا کہ سر, بولا کیا کرتے ہیں, آپ کی داڑھی واڑی ہے, آپ دین سے تعلق ہے آپ کا, مولانا لگ رہے ہیں. بولا جی میرا سر, میں 5 وقت کا نمازی ہوں. بولا اچھا ماشاء اللہ. اور بولا جھوٹ ووٹ بولتے ہیں, کوئی چیزیں بیچنی ہو جائے, جہاں آپ انٹرویو دینے آئے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ چھوٹا موٹا ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, چیزیں بیچنی ہے نا. بولا نہیں سر میں بول نہیں سکتا جھوٹ, اللہ تعالیٰ سے مجھے بڑا خوف ہے. بولا بھائی پھر یہ نوکری آپ کے لیے نہیں ہے, آپ پھر یہاں سے چلیں, میرا پہلے ہی بڑا لاس ہو گیا ہے, آپ جیسے ایماندار رکھوں گا تو میرے کام کا کیا ہوگا. دیکھیں یہ میں نے آپ کے آگے رکھ دی سچویشن. ہم جھوٹ بول کے وقتی نفع اور وقتی فائدہ تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن جو اس کا ایک پرماننٹ ہے نا فائدہ, وہ فوائد, اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. چلیں احسن سے پوچھ لیتے ہیں. احسن لمحہ فکری ہے جو بات ہو رہی تھی وہ انگلش میں جب کہتے ہیں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ, اور حدیث میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے, آواز آتی تو ٹھہرتا ہے ورنہ چلا جاتا ہے. جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا, کہتا وہ علم یا وہ نالج جو کہ ہم اگلے دن 60% بھلا دیتے ہیں اور اگلے دن 30% مزید لاس کر دیتے ہیں, وہ صرف کنٹینیو رکھنے کا اور یاد رکھنے کا اور پر عمل کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے. وین یو فالو, وین یو امپلیمنٹ, ناٹ 100% بٹ few things out of the 10 فار ایگزامپل, تو وہ پھر آپ کی لائف کا حصہ بنتے چلے جاتی ہیں. اور ڈیفینیشن اچھے اور برے کی نہیں ہے. میں صرف اگر نماز پڑھتا ہوں, داڑھی رکھ لی, روزہ رکھ رہا ہوں, تو یہ صرف اچھے کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کی کہیں بھی بات کے ساتت میچ بھی کر رہا ہے, آپ کے کال اور فعل میں تضاد نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا بات, کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی آپ کا ہے, اور ساجد بھائی نے کہا کہ ہم اپنے کنٹری کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ تو بتا دیں. تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ یا ہم لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے علامہ بن چکے ہیں. فیس بک پر یار اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم یہ کر لیتے, یا لائک کر کے یا اس پہ پھر کمنٹ کرنے لگتے ہیں. واٹ ایور جو لوگ فلنتھروپک کر رہے ہیں ان پر ہم اپنی ماہرانہ رائے دینے لگتے ہیں کہ یار یہ تو ضرور پیسے کھاتا ہوگا, اس کا مقصد جو ہے نا کوئی پوزیشن لینا ہوگا, اس کا مقصد جو ہے نہ کریں نا ان کو. آپ چلیں عبدالستار ایدھی کہتے میں نام لے لیتا ہوں, آپ ان کو تو فلنتھروپک مانتے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کا جو سنسیئر ایکٹ تھا,
تو آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ بھی اب ریدی اسی طرح سے بنے جیسے وہ بنے تھے. آپ اپنے حصے کا کام تو کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے چند لوگوں نے مل کر ہمدرد پاکستان کے نام سے, ہمدرد پاکستان, ہمدرد ایک ایسا ادارہ ہے, ہمدرد پاکستان کے نام سے ایک فورم بنایا. اچھا, عموماً سوشل فورم یا جو این جی اوز ہوتی ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ فنڈ لے لیں گے اور چندہ لے لیں گے. آپ کچھ نہ بھی کریں تو ایک ڈفیم آ جاتا ہے, یار پیسے لیتے ہوں گے. ہم نے سوچا تھا کس طرح سے کام کریں, تو ہم نے ساجد صاحب ہے نا ہمارا, ہم نے ہیل پہ کام کرا. ہیلنگ جیسے HEAL, ہیلتھ, E سے ایجوکیشن, امپلائمنٹ, A سے اکیڈمک اینڈ L سے لرننگ. ہیلتھ, امپلائمنٹ, اکیڈمک اینڈ لرننگ, یہ ہمارے سبجیکٹ ہو گئے. ہم نے کیا کرا, ہیلتھ کے جو ادارے موجود ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ یار ہم تو ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں, امپلائمنٹ والے لوگ کہتے ہیں ہم تو جاب دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم ٹریننگ دیتے ہیں, اکیڈمک والے اور لرننگ والے بھی کہتے ہیں ہم سکھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, ادارے موجود ہیں. اب میں یا ساجد صاحب یا نوید کسی کو بھیجتے ہیں, یار ذرا ادھر جانا, ان سے بات کر لینا. تھوڑے دن بعد وہ کیا بتاتے ہیں, یار آپ کا تو بندہ وہ آیا تھا, آگے اگلے دن آیا ہی نہیں. اور جو بندے جو ہم بھیجتے ہیں وہ کیا کہتا ہے, سر میں گیا تھا, انہوں نے مجھے 1 گھنٹہ بٹھایا جیسے سر بتا رہے ہیں, بات ہی نہیں کری. تو ہم نے یہ ادارہ بنایا ہیل کے نام سے, ٹیمیں بنا لی, والنٹیئر ہیں سب لوگ, ٹھیک ہے نا, کوئی پیسے نہیں چاہیے ہمیں. ہم والنٹیئر ٹیم کو استعمال کرتے ہوئے ہیلتھ کے جو لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم فری علاج کراتے ہیں, IOT ہے اور بھی ادارے, ہم ادھر بھیجتے ہیں, انڈس میں بھیجتے ہیں. امپلائمنٹ کے لیے جن کو جاب کرانی ادھر بھیجتے ہیں, اور ہم پھر کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں یار آپ فنڈ کیوں نہیں لیتے یا چندہ کیوں نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں یہ ادارے ہیں نا ہمارے پیج پہ جاؤ دیکھ لو, یہ انڈس اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو دے دو. کیا بات ہے, IOT کر رہے ہیں تو پیسے ان کو دے دو. تو پیسے لیے بغیر بھی آپ کریڈیبلٹی پر اور سوشل ورک کرنا چاہیں تو چند اپنے حصے کے پیسے ڈال کر بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. فیس بک سے نکل کر اور سوشل میڈیا سے نکل کر پریکٹیکل آ جائیے. ہم ہمدرد پاکستان کا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں. ابھی وزڈم تھراپی سینٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن کی جگہ بن گئی. میں کمپنی کا شکر گزار ہوں, انہوں نے 50 لاکھ سے زیادہ پیسے لگا کر ادھر بنایا. کراچی کی بڑی سی جگہ آپ کو بتایا جو میں بات کر رہا ہوں, اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ, اتنے بڑے بڑے خالی کمرے. میں ڈاکٹر سائمہ کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو DPA کی وہ ہیں, ڈین ہے, اور خالد راقی صاحب جو اس وقت یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. انہوں نے نہ صرف ہمیں موقع دیا بلکہ ہم نے وہاں پر ایک جگہ بنا دی. اب لوگ وہاں پر آئیں, پروفیسر احمد صاحب تو نہیں ہیں. بڑے مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو, ہماری اوپننگ ہوئی تھی ایک ہفتہ پہلے, 2 ہفتے پہلے. وہاں پر ایک بچے نے کیا کہا, یہ میں لمحہ فکریہ بھی بتا رہا ہوں بلکہ میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے. ایک بچے نے کیا کہا, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, BPA کر رہا ہے وہاں سے. اس نے بولا سر کیا یہ اشفاق صاحب بھی یہاں پر انوائٹیڈ ہیں, وہ آئیں گے؟ تو میں نے ایک ہنسی کے انداز میں کہا بیٹا اگر وہ آ گئے تو باقی سب لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے. جو بات ہے, تو مطلب ان کے انتقال کو کتنے سال ہو گئے بتائیں. لیکن تو اس طریقے سے پھر مجھے ایسا لگا, اس دن میرے ذہن میں ایک بات آئی جو میں ادھر دہرا رہا ہوں کہ ہم جب لوگ مر جاتے ہیں تو ان کو زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے. آج ان کے نام سے ایک جگہ آپ نے ڈپیوٹ کر دی, ڈیڈیکیٹ کر دی, ان کا نام دوبارہ سے لوگ یاد کریں گے. زاویہ پروگرام کا آج میرے سے آپ کے ذریعے پروگرام کے ذریعے سے پورے پاکستان میں سنا گیا ورڈ, پورے پاکستان. تو یہ وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اسٹارٹ تو لیں. دیکھیں آپ کیسی دنیا آسان ہوتی ہے آپ کے لیے. آپ ایک قدم بڑھائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہ ان لوگوں کو لگا دے جو آپ کی مدد کرنے کے لیے معاشرے میں تیار ہیں. تو بس یہ کام کریں. مجھے لگتا ہے کوئی اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ عبدالستار ریدی بن کے کام کریں یا کوئی اور مدر ٹریسا بننے کی ضرورت ہے آپ کو. یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود اے اسمال اسٹیپ ٹوورڈ ان یور فیملی فرسٹ, ریلیٹیوز, نیبرز, کمیونٹی, دین پورا شہر اور پورا پاکستان اور پوری دنیا آپ کے لیے موجود ہے. پر قدم تو اٹھائیے, قدم تو اٹھائیں. اور پھر دین اسلام بھی تو یہی کہتا ہے کہ آپ گھر سے شروعات کریں, پھر آپ اہل محلہ پہ آئیں, رشتہ داروں میں آئیں, اسی طرح معاملات کو بڑھاتے رہیں. جب آپ کار خیر کرتے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف تنقید کرنا جانتے ہیں, ہم صرف سوشل میڈیا پر کامنٹس کرنا جانتے ہیں, ہم صرف انگلی اٹھانا جانتے ہیں, ہم صرف کہتے ہیں اچھا یہ یوں, اچھا یہ ویسے, آپ نے کیا کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں آپ کیا کرتے, جی سر میں فلاں شعبے سے میرا تعلق ہے. کیا کرتے ہیں دن بھر؟ سر یہ میں نوکری کرتا ہوں اور یہاں سے گھر آتا ہوں اور پھر اپنا فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں اور پھر گھومتا ہوں پھرتا ہوں. کچھ ملک کے لیے کیا, اچھا وہاں وہ خاموش. اپنے حصے کی شمع جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں
آپ نے کچھ کیا اس سوسائٹی کے لیے, اس معاشرے کے لیے, اس ملک کے لیے جس میں آپ نے جنم لیا, جس میں آپ ایک آزاد زندگی نہیں, تو کریں نا ذرا, پھر پتہ چلے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد سر خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم لاسٹ سیگمنٹ میں آ چکے ہیں. لاسٹ سیگمنٹ میں ذرا ہم تھوڑا سا تیکھے تگڑے سوال بھی تو پوچھیں. احسن اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے پورے شو میں, اور آپ چپک کے جس طرح سن رہے تھے کہ یہ صاحب جو بیٹھے ہیں اچھے ٹیلنٹڈ آدمی لگ رہے ہیں, اور پھر اپنے حصے کی شمع بھی جلا رہے ہیں. اچھے ہسبینڈ ہیں آپ, الحمدللہ. اچھے بھائی ہیں آپ, بے شک الحمدللہ. اچھے بیٹے ہیں آپ. یہ مشکل بات ہے. یہ دیکھیں نا, میں آ گیا نا. میں نے کیوں مشکل بات ہے؟ وجہ خود بخود میرے زبان سے نکلا کہ اس کا فیصلہ میری ماں نے کرنا ہے. میری ماں نے, میرے باپ نے بتانا ہے کہ میں اچھا بیٹا ہوں یا نہیں. وجہ یہ ایک منٹ, آپ کیوں نہیں بتا سکتے کہ آپ کہیں کمپرومائز ہیں, کہیں آپ سے مسٹیک ہوئی ہے؟ کہیں نہ کہیں کوتاہی لگتی ہے مجھے, کہیں نہ کہیں کوتاہی لگتی ہے کہ ماں باپ کے جو حقوق اور جو ماں باپ کے فرائض, اور جو قرآن کی آیت ہے نا کہ تم پوری زندگی بھی اپنی لگا دو, تو تم ایک رات کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے. کہ جو ایک مشہور واقعہ ہے, ایک بزرگ نے ان کو اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھایا اور طواف کروایا. تو کہنے لگے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ان کو طواف کرا کے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کرا, جس رات وہ جاگ کر خود تمہیں گرم بستر پہ سلایا, خود گیلے بستر پہ تمہارے سو گئی, تو اس رات کا بھی حق ادا نہیں کرنا. تو ماں باپ کے حقوق اور ماں کے لیے جو جنت کہا گیا ہے قدموں تلے باپ کی رضا میں رب کی رضا, ایک حدیث ہے کہ عموماً ہم ماں کے لیے تو بڑے باپ کے لیے, باپ کے لیے ایک حدیث ہے کہ رب کی رضا, والد کی رضا میں رب کی رضا ہے, والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. اتنی خطرناک قسم کی حدیث جو ہے نا, کسی بھی وعید کے لیے نہیں آتی. اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ رہے تھے اور آمین کہتے گئے. بولا صحابہ کرام نے کس بات پہ آج آمین کہا؟ آپ نے کہا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو پائیں, ان میں ایک بات یہ تھی کہ ماں باپ کو پائیں اور اپنی مغفرت نہ کرا سکیں تو ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو بولا آمین. اور اسی طرح رمضان کو پائیں اور روزے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو یقینی طور پہ پرسوں ہی میں کسی کو اپنی والدہ کی تصویر بھیج رہا تھا, تو بلکہ بہن کو ہی بھیجا تھا, کینیڈا میں ہوتی ہے. میں کہا دیکھو میری والدہ بہن اتنی بوڑھی ہوتی جا رہی, یار ایج فیکٹر ہے. تو کہنے لگی بھائی آپ تو کراچی میں ہیں, ساتھ ہیں, میں کینیڈا میں ہوں, تو جو ایسٹ اور جو اساتذہ ہے اس کی قدر کر لیں. جب یہ لوگ نہیں ہوتے تو پھر ان سے پوچھیں, جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی قدر ان سے پوچھیں. تو چینل کی توسط سے میں اپنے ماں باپ کو, جنہوں نے بہت اچھی تربیت کری, جنہوں نے بہت کچھ سکھایا, پڑھایا, ایک اچھا انسان بنایا, ان کا شکریہ. کہتے ہیں نا کہ اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. تو اسی طرح سے باپ کی بھی اتنی ہی قدر و اہمیت ہے جتنی ماں کی ہے. اور کیا نام ہے, اس چیز سے تو نہیں, ماں کے اگر پیروں تلے جنت ہے نا تو باپ کی بھی ناراضگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. اور یہ جس طرح آپ اپنے بتا رہے تھے, اور بالکل کس کو بٹر ٹروتھ, میں تو مطلب کوئی نہیں بولتا نا اتنا کڑوا سچ اور خالص سچ, پیور. میری والدہ نے اب ایک بات کہی بڑی زبردست, میں آپ کو بتاؤں. کہنے لگی بیٹا جب آپ ترقی کے سفر پہ جاتے ہو نا, یا زندگی کے راستے میں جاتے ہو, تو بیٹا جب آپ راستے میں جاؤ گے تو راستے میں آپ کو کانٹے بھی ملیں گے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کانٹوں میں اگر آپ کا دامن الجھ گیا ہے تو آپ اس میں اپنے ہاتھ زخمی بھی کر لو گے,
कपड़े तो आपके तार हो रहे हैं, आप ये पकड़ो, दामन फाड़ो और इन कांटों को हवाले करो और कहो कि तुम्हें ये कांटे और ये दामन मुबारक हो, मैं उस मंजिल पे जाना है, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि अगर आप उसमें रुक गए तो हाथ भी जख्मी करेंगे, अपने कपड़े भी आपके ख़राब हो चुके हैं, तो दामन फाड़ के उनके हवाले कर दें, इस दुनिया को बोलने दें, उनको एतराज़ करने दें, उनको झूठे इल्ज़ामात लगाने दें, उनको आप पर वो क्रिटिसाइज करने दें। लेट्स रीच टू द डेस्टिनेशन, व्हेन यू रीच टू द डेस्टिनेशन पीपल विल सी योर सक्सेस, दे विल सी फ्रॉम योर बैक साइड कि यार ये तो बंदा वहाँ पहुँच गया, करने दें आज एतराज़। और अगर आप यहीं रुक गए इनके आगे, अगर आपने हार मान ली, गिव अप कर दिया, तो बेटा यू विल एंड अप नोवेयर। मैं अपनी वालदा की अगर इस बात को लेकर अपनी लाइफ की जर्नी को देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक इस वाली बात पे। और आप चूँकि अब इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, मैं मैसेज भी लूँगा अपने मेहमानों से, बड़ी अच्छी हमारी इनसे नशिस्त रही। आजकल के जो टीनेजर्स हैं और 90s के टीनेजर में क्या डिफरेंस है वो भी मैं पूछूंगा, और फिर मैं अली नवीद के पास आऊँगा। और फिर वो एक कॉल आती है, ये उस पर लिखा होता है अब्बू जान, पापा हटा, क्या अबे हटा, बोलेगा घर पे आ। कदर की जिसकी आप बात कर रहे थे कि जिनके पास हैं वो कदर कर लें, जब ये चले जाते हैं एक दफ़ा मिस कॉल देखने के लिए भी आप तरस जाएंगे। बिल्कुल काश मिस कॉल आ जाए और हमने जो कुछ भी ले लो एक दफ़ा वालिदैन को लेकर आ जाओ। तो बात 90 की और 2000 की और उसकी नहीं है, बात हर दौर के अंदर उसी तरबियत की बात है, उसी तरबियत और उसी तालीम की बात है, उसी शऊर की बात है जो घर से शुरू होता है। आज वो शऊर, वो तरबियत आपने देना छोड़ दी है तो फिर शिकवा ना करें, आप शुरू कर दें वो तरबियत ना हो। आज भी बहुत सारे घरों का माहौल आप देख लें, आज भी माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर बड़ों का एहतराम, नवे कह रहे थे छोटों से प्यार, ये बुनियादी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बुनियादी चीज़ सिखाई जाती है। और बिल्कुल, और फिर मकाफात अमल है सर, आप जो बीज बोएंगे सर वही काटेंगे। आप गंदम उगाएंगे तो गंदम ही काटेंगे। अगर आज आप अपने पेरेंट्स के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, आज उनकी बुजुर्गी में आप उनको छोड़ के चले गए हैं और आप अपनी सक्सेस के पीछे हैं, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को संवारने में लगे हैं, वालदा को कभी सूट नहीं लेकर दिया या अब्बू से कभी पूछा नहीं अब्बू कुछ आपको भी चाहिए, तो सर आप अपने लिए भी तैयार रहें। यही सब कुछ शायद इससे ज़्यादा आपके साथ भी होगा। एक साहब के वालिद बुज़ुर्ग हो गए तो उनकी वाइफ ने उनको कहा कि यार ये आपका बुज़ुर्ग बड़ा तंग करता है, बुढ़ा खांसता रहता है, मैं डिस्टर्ब होती हूँ, मेरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, मेरे मेहमान आते हैं, ये बीमार है, इसको कहीं फेंक के आ जाओ। बोलता ठीक है, उठाता है बाप को कंधे पे, बाप पूछते बेटा कहाँ लेके जा रहे हो? बोलता है पापा कहीं दूर फेंकने जा रहा हूँ, तुमने बड़ा हमारा जीना हराम कर दिया है। तो एक बड़ा कोई रेगिस्तान कोई एरिया आता है तो बोलता है मैं आपको यहाँ आप फेंक रहा हूँ, बस ये जगह आने वाली है। तो वो बाप बड़ा हंसता है, तो कहता है आप हंस रहे हैं, मैं आपको इधर फेंकने आया हूँ और आप हंस रहे हैं। कह रहे हैं मैं हंस भी रहा हूँ और दिल ही दिल में रो भी रहा हूँ कि ये वही जगह है जहाँ मैंने बाप के साथ बुरा किया था और मैं अब तुम पर रो रहा हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल। और वो है ना कि आपका माँ बाप के साथ जो रवैया होता है वो एक किताब की तरह होता है जो आप लिखते हैं और आपके बच्चे आपको पढ़ के सुनाते हैं और फिर वो फिर उसको एहसास को अपने वाले साहब को घर लेकर आ गया। नवीद, आज के नौजवान अब क्योंकि ठीक है महंगाई है, वो कहते हैं यार अब्बू आपका टाइम अच्छा था, तब चीज़ें ठीक थी, परचेज पावर थी। आज आप हमें देखें हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं, आपका दौर अच्छा था, हमारा दौर बहुत ख़राब है। फिर आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम आपको ये भी करें, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी से बाहर जाना है। सर इसमें ना बुनियादी एक चीज़ अगर आप नोट करें, ज़माना कोई भी हो, ज़रूरत हमेशा रोटी की रही है, ठीक है। अगर आप देखें आज के दुनिया में, आज के दौर में और थोड़े पीछे के दौर में, तो पहले क्या किसी के पास, अभी जो हम इस रूम में बैठे हैं कम से कम 1-1 लाख का फ़ोन है हमारे पास, तो ये नीड से वांट्स की तरफ जा रहे हैं हम। हमारी ज़रूरत है सर फ़ोन पे बात करना, बट क्या वांट्स ख़त्म नहीं होती। क्या बात है, हमें पहुंचना स्टूडियो तक, जो कि मैं बाइक पे भी आ सकता हूँ, क्या बात है, गाड़ी में भी आ सकता हूँ, बट मुझे BMW चाहिए। तो फिर मैं दूसरों को क्या बोलूँगा कि सर मेरे पास ना वसाइल है, ना मेरे पास कोई आपके लिए टाइम है। अच्छा, और दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम ये समझते हैं कि माँ बाप या जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, स्पेशली फैमिली को, हम सिर्फ पैसा दे के उनका हक पूरा कर रहे हैं। लेट्स सपोज कुछ पैसे दे रहे हैं, कोई उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, रहाइश दे रहे हैं, AC वाला कमरा दे रहे हैं, बड़ी गाड़ी दे रहे हैं, तो हम उनका हक अदा कर रहे हैं, बट हम उनको टाइम नहीं दे रहे। तो हमें फाइनेंस के साथ इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होती है, जो कि उनको शेयर करें। कुछ ना सही आप एक टाइम फिक्स कर लें
10 मिनट ही सही शाम को चाय का टाइम फिक्स कर लें कि यार ये टाइम जो है 10 मिनट मेरा फैमिली के साथ है, या रात का खाना मेरा फैमिली के साथ है, उधर नो मोबाइल। क्योंकि आजकल जो मैं मोबाइल का असर इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप नोट करें तो मोबाइल के बगैर रहना भी एक अजाब सा लगता है। आजकल एक टर्म यूज़ होता है सर, आप नोट करें तो उसको कहते हैं नोमोफोबिया। अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होगा तो मुझे एक अलग सा खौफ होगा, फोबिया होगा, बेचैनी होगी मुझे, क्यों नहीं है मेरे पास, इवन दो इट्स ऑन चार्जिंग। अच्छा, चार्जिंग होने के बावजूद और भी मुझे इंटरनेट भी नहीं हो ना, फिर भी नोमोफोबिया हो जाता है, सिग्नल बंद होने मुझे पहले से डर होगा। और आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, क्योंकि अगर ये मेरे मुआश का जरिया ना होता सर, मैं ऐसे छुटकारा ले चुका होता, मैं ऐसे जान छुड़ा चुका होता। क्योंकि इसके पहले की जो ज़िंदगी थी वो बहुत अच्छी थी, आज़ादी थी, सेहत थी, हर चीज़ बेहतर था। हमने इन गैजेट्स में बहुत खुद को इन्वॉल्व कर दिया है, कोशिश करते हैं कि हम इनसे छुटकारा लें या थोड़ा सा लेकिन बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक हम मुझ समेत हम सब लोगों को हिदायत दे। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ प्रोग्राम करके, और इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नर्म ठंडी और पूरा सुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।